பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தேன். பிறகு மദ്രാஸில் வச்சு சிவராசன் அவையில் சுற்று கொலை செய்தார். அப்பவும் நாங்கள் பிடிபடலை. அதுதான் ராஜீவ்காந்தி தாக்குதலுக்கு எங்களை ரெக்ரூட்மெண்ட் செய்தினோம். சிவராசன் இப்போ எங்கே போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு? அது எனக்கு தெரியாது. Tell Rehotan to collect all the information. Sir. Shivaji, sir. Then a Coimbatore information will confirm to you. Okay, sir. Alpha Fosira, coming over. Sir, madam, Madras എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്മണത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ്. മോനെന്തോ അസുഖമാണത്രേ. എന്ത് പറ്റി? അപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തേ? അപ്പോ എന്താ? ഒന്നുമില്ല ശിവേട്ടാ. ഈവനിംഗ് ആയപ്പോ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കൂടി. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ആയിരിക്കും. കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ ഇവൻ നല്ല ഉത്സാഹത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോ അപ്പോ എന്താ ഡോക്ടറെ? പ്ലീസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണോ? അപ്പോ അപ്പോ നിന്നോടാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടോ? ഡോക്ടർ ഇയാളോ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ? എന്താ 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 കുട്ടിക്ക് എന്താ ഉണ്ടായ? എന്താ ഉണ്ടായ? നിന്നെ എന്തൊക്കെ പറയണം? നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കാര്യം. അപ്പോ അപ്പോ മോനെ Yes, Raju here. സർ, അവരുടെ വയർലെസ് സ്റ്റേഷൻ വീണ്ടും സൈൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ശിവരാജൻ അല്ല സംസാരിച്ചത്, അവരുടെ വയർലെസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡിക്സനാണ്. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് മെസ്സേജ് പോയിരിക്കുന്നത്. എന്താ നീ? രാജു സാർ ഓൺ ദ ലൈൻ. സർ. ശിവ, ഇപ്പൊ തന്നെ കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോകണം. വയർലെസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡിക്സന്റെ സംഗീതം ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോ ടൈം ടു വേസ്റ്റ്. യു ഹാവ് ടു മൂവ് വിത്ത് യുവർ ടീം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. സർ, വി ആർ റെഡി സർ. വി ആർ ഓൺ ദ മൂവ് സർ. റോജർ. സർ. ശിവ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? അവനിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ്. ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോകണം. വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. ഞാൻ പോട്ടെ. ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കമാൻഡിന് ആരുമില്ല. നീ വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ വിളിക്കാം. പോട്ടെ. ശിവേട്ടാ, ഇതപ്പോ പപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ. ഇന്ന് ശിവേട്ടന്റെ ബർത്ത്ഡേ. അവൻ സർപ്രൈസായി ഇത് തരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. മിഴിനീര് പൊഴിയുമ്പോഴും കരയില്ല ഞാൻ, കരനൊന്തു പിടയുമ്പോഴും തളരില്ല ഞാൻ. ഉരുകുന്നൊരീ മാനസം ഒഴിയണമേ ജീവിതം പ്രിയനാടിനാ, പ്രിയനാടിനാ ഉണരണമേ ഉയരേകുവാൻ.
അംഗനായി മാറേണ്ട നീ നിരാലംബനാകേണ്ട നീ നിലയ്ക്കാത്ത കണ്ണീരുള്ളോരീ മണ്ണിൽ പാങ്കിന്റെ ഈണങ്ങളും മണിശംഖനാദങ്ങളും ഇരുളിലും തെരുവിലും ഇടറുമെങ്കിൽ അരികിലോ കിരണമായി ഉണരണേ നീ. थक गया साहब जी? नहीं हो सकता. थोड़ा पानी पियो. लो. देखो सिंपल सी बात है, लाइफ में पीछे वाला चीज को हमेशा आगे डालो. अब पीछे वाला टांग को आगे डालो बस. पीछे वाले टांग को? या साबुन നടന്നോ के. अब ये पीछे रह गया ना, ये पीछे रह गया. चलते जाओ. കരയില്ല ഞാൻ കരനൊന്ന് പിടയുമ്പോഴും തളരില്ല ഞാൻ. டிக்சன், இந்த வீட்டை போலீஸ் சுத்தி வளைச்சிருக்கு. மரியாதையா சரண்டர் ஆயிடு. உன் கூட்டாளிகளோட மரியாதையா வெளியில வா. டிக்சன். டிக்சன், இன்னொரு முறை எச்சரிக்கிறேன். இந்த வீட்டை போலீஸ் சுத்தி வளைச்சிருக்கு. மரியாதையா கூட்டாளிகளோட வெளியில வா. சரண்டர் ஆயிடு. டிக்சன், உன்னோட கூட்டாளி விக்கி ரகு ரெண்டு பேரையும் நாங்க கைது செஞ்சிட்டோம். அவங்க இப்போ எங்க கஸ்டடியில தான் இருக்காங்க. நீ தப்பிக்கணும்னு மாத்திரம் கனவு காணாத. உன்னால இங்கே இருந்து தப்பிச்சு போக முடியாது. மரியாதையா சரண்டர் ஆயிடு. சாரிடா. அண்ணா எதுக்குன்னு சாரி சொல்றீங்க? எதுக்கு நான் கேக்குறேன்? எதுக்கு நான் கேக்குறேன்? என்கிட்ட பேச மாட்டேங்குது. என்கிட்ட பேச மாட்டேங்குதுடா. இந்த டிக்சன் கிட்ட பேச மாட்டேங்குதுடா. பேச மாட்டேங்குதுடா. என்கிட்ட பேசாத தேவையே இல்ல. சாரிடா செல்லம், சாரி. நீ போய் ரெடி ஆகு. அண்ணே எங்கன்னு போறது? லண்டன் போகணும்னு சொல்லியிருந்தல, நம்ம போலாம். அண்ணே நிஜமா தான் சொல்றீங்களா? போட போய் பேக் பண்ணு போ. உனக்கு கடைசியா ஒரு சந்தர்ப்பம். ஏன்டா லோட 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 கத்திட்டு இருக்க? போடா இங்க இருந்து. நான் கோரவள கடிச்சு துப்பிடுவேன். போடா இங்க இருந்து. பணம் தானடா வேணும்? தரேன்டா. இந்தாடா பணம். பணம் தானே வேணும். தோ தோ. இங்க பாத்தியா? இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போ. போடா எடுத்துட்டு. போடா. நாய்ங்களா. டேய் டிக்சன். டேய் கொன்றுவுட. ஒரு ரூபா கூட என்கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்க முடியாதுடா. 10 ரூபா பார்த்தா வாலாட்ற நாயே. பணத்தை பாறா. பாரு. டேய் கத்தாதடா. நான் வரேன்டா. நானே வரேன். என்னடா? அண்ணே பணத்தை எரிச்சிட்டீங்களே. நம்ம போற இடத்துக்கு பணமே தேவையில்லடா. ரெடி ஆயிட்டல? போய் அண்ணா சட்டை எடு. சமசூடு. நான் உனக்கு 2 சீப்பை க்ளீன் பண்ணி வைக்கலாம்ல? அண்ணா சட்டை ரெடி ஆயிட்டா? ரெடி ஆயிடுச்சுண்ணே. எல்லாம் எடுத்து வச்சியா? அப்புறம் சாப்பாடு இருக்கா? பசிக்குதுடா. ஆமாண்ணே. சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாம். வா சாப்பிட்டுட்டு மெதுவா போ. சரிண்ணே. இன்னைக்கு சாம்பார் தானே? உனக்கு பிடிச்ச சாம்பார். பரவாயில்ல. இந்தா சாப்பிடு. ஆகாட்டு ஆகாட்டு. அண்ணா நீங்க சாப்பிடுங்கண்ணா. பரவாயில்லப்பா, உனக்கு சாப்பாடு ஓட்டி எவ்வளவு நாள் ஆச்சு. சாப்பிடு சாப்பிடு. போதுமண்ணே. இப்படி சாப்பிட்டாதான் விரைவில் அண்ணன் மாதிரி பெரிய ஆளாக ஏதும். இந்த சாப்பிடு, சீக்கிரம் சாப்பிடு. அண்ணா நீங்களும் சாப்பிடுங்க. என்ன குணா, என்ன நடந்தது? அண்ணே தண்ணி அண்ணே. இங்க வா, நான் தூக்குறேன். எப்படி அண்ணா? 910 ஓவர்னு சொல்லுடா. 9 என்ன? முடியாது போங்கண்ணா. போதுமா? அண்ணே அண்ணே இந்த குப்பி எனக்கு எப்பண்ணே கிடைக்கும்? டேய் இதெல்லாம் உனக்கு வேண்டாம். குப்பி எங்கடா? ஏதோ இங்க இருக்குண்ணா. அண்ணா நாங்கள் எங்க போறோம்? லண்டனுக்கு போறோம்.
அண்ணே என்ன கீழே விடுங்கோ, நான் தனியாவே போறேன். அண்ணே இந்த குப்பி எனக்கு எப்ப கிடைக்கும்? டிக்சன், இனிமே நீ தப்பிக்க முடியாது. தப்பிக்கலாங்கிற கனவு காணாத. டேய் வாய மூடுடா முண்டம். கிரனேட் சைலண்ட் கையில வச்சிட்டு கூத்தாட ஆடுற. bloody fool. Boys, covering position எடுக்க fast. Shiva. Sir, we commandos looking for a surprise element and that surprise element is lost. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? I have to look for the safety of my boys. I know, but the situation. I'll try to do something. Give me the wireless. All the hits take position. Downside clear. Bravo in position. Roger, wait for my orders. மாவீரர்கள் மரிப்பதில்லை, விதைக்கப்படுகிறார்கள். புலிகளின் தாகம் தமிழ் ஈழ தாயகம். ശിവരസനെ കുറിച്ച് പുതിയ അയാൾ ഡൽഹിയിലുണ്ട്, വിശാഖപട്ടണത്തുണ്ട്, ഡെയിലി തിരിച്ചു മറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. I have nothing to tell you. That means you failed in your duty. ഈ കേസിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായ ഡിക്സൺ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ഇതുവരെ ശിവരസനെ പിടികൂടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് SITയുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതികളെ ജീവനോടെ പിടികൂടാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കമാൻഡോ ചീഫിന്റെയും പരാജയത്തെയല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ പിടിച്ചവരുണ്ട് കസ്റ്റഡിയിൽ. പിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ യു ആർ ഓൾസോ ട്രൈങ് യുവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. യു നോ, ഞങ്ങൾ അവരുടെ വയർലെസ് മെസ്സേജുകൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച നിങ്ങളല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവരവരുടെ വയർലെസ് സ്റ്റേഷൻ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയി. പത്രക്കാർക്ക് ശിവരേശന്റെ വക പ്രശംസയും കിട്ടി. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മാഡം ചെയ്യുന്നത്. ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നാടിന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാവണം, എങ്കിലേ അത് ഡ്യൂട്ടി ആവും. ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ ദുരന്തമുണ്ടായത്? സുരക്ഷാ പാളിച്ചയാണെന്ന് അലിഗേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. സുരക്ഷാ പാളിച്ചയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ആയിരുന്നെങ്കിൽ വിമാനാപകടത്തിൽ വെന്തുമരിച്ച മകന്റെയും ഇപ്പൊ RDX എക്സ്പ്ലോഷനിൽ ചിഹ്നഭിന്നമായി പോയി ഈ മകന്റെയും അമ്മ സ്വന്തം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ തന്നെ വെടിയുണ്ടേറ്റ് മരിക്കില്ലായിരുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് നേരെ വെടിയുണ്ട ഉതിർക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ പാളിച്ച. ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. I just can't agree with that. കലാപം ഉണ്ടായപ്പോ സമാധാന കരാറിന് പേരിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇടപെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അൺഡിപ്ലോമസിയുടെ തിരിച്ചടി തന്നെയാ ഇപ്പോഴീ ട്രാജഡിക്ക് കാരണം. നിങ്ങൾ പട്ടാളക്കാർ കുറച്ചുകൂടി ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്ന്. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ നാടാണിത്. അല്ലാതെ തൊലിവെടുത്ത സായിപ്പന്മാരുടെ കൂട്ട് അന്യരാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അവിടെ അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കലല്ല. രാവണനെ കീഴടക്കി ആ രാജ്യം കൈയടക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. വിഭീഷണ അധികാരം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. ചരിത്രം മാത്രമല്ല, കുറച്ച് പുരാണം കൂടെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ. ஹலோ SIT மெட்ராஸுங்களா? பேப்பரை பார்த்தேன். என் டிவில ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு. டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா? ஆமா சார். எந்த ஏரியா? ஹலோ பஸ் டிப்போ பக்கத்துல இருக்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சொல்லுங்க. டிவில உங்க நியூஸ் சரி அட்ரஸ் சொல்லுங்க. அப்படியே வருது. என்ன பிரச்சனை தெரியல சார். ஓகே சார், எந்த ஏரியா? கரெக்ட் அட்ரஸ் நோட் பண்ணுங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கு சார். அது பக்கத்துல இருக்க புஷ்பா நகர்ல இரண்டாவது தெரு சார். ஹலோ ஹலோ முருகன் பேசுறேன் சார். டிவில விளம்பரம் பார்த்தேன். டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா? என் வீட்டு டிவிலயும் கிரெயின்ஸ் வருது சார். இஸ் இட் SIT? Yeah. There is some problem in my TV sir. எந்த ஏரியாங்க? புஷ்பா நகர் வில்லிவாக்கம். ரெண்டு ஒரே ஏரியா.